ملک پہ نہیں ہے، ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بدن، ایسی یہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ چور حکومت ہے، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے اب. تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں انشاءاللہ، اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب یہ ایک فائنل کال ہوگی، اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ رہے کہ مارے کھا کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، ہم آگے سے ریلیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو. یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے، اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ. پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی. تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر پشاور میں، لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے، کون سی تیاری کرنی ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے بعد پرامن ہم تھے، ہم ہیں، لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو، لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا، اور بڑے جلسے کا اعلان کیا، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے. لیڈ آپ ہی کریں گے؟ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے، یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور کو؟ یہ سب کو یہ وارننگ ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائحہ کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے. اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا تو ایک طرح کا جرگہ ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لائحہ ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے، اور اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے. تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو، کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا، اور جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے، ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے، یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج دیں گے. ہم سب کریں گے، سبھی ہم کریں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں تو ہوں ہی ہوں نا. یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کی توسط سے پوری قوم کو، یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک جھاڑ دیتا ہے، اور پھر کہانی کو جھاڑ کے اس کو اگلے ٹوک کر کے ایک اور بیانیہ بنا لیتے ہیں، تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے. آپ کا مقصد کیا ہے
पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो हमने वापस लेना है, आपको वो क्लियर है। तो ये जो बैठ कर अजीब गरीब बयानी अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? वो जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है। सजा तो यहाँ पे है नहीं। इससे पहले भी ये सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र है सच बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है और न मैं किसी से डरता हूँ। देखिए हर बंदे का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है, और न हम कोई पहली दफा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी पहली दफा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया, तो हर एक को पता है इस बात का। तो मेहरबानी करें, ये लोगों की बातों पे टोन ना हो। अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूँगा कि हर बंदा अपना एक बयानिया बना लेता है और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अपने मकसद पे फोकस करें, इंशाल्लाह मकसद करीब है, मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, पहले हम होंगे, पीछे आप होंगे, हमेशा की तरह। ये बताइएगा, पहले भी बतौर वज़ीर आला आप पे इल्ज़ामात रहे कि आप वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, अभी आप प्लानिंग कर रहे हो और कफन बांध के आ रहे हैं। क्या इससे पहले कोई रास्ता नहीं निकल सकता? बीइंग CM आप बड़ों से बात करें, इस मसले का कोई हल बातचीत के जरिए ज़रूरी है कि लड़ाई होगी और फिर आप अपना मकसद हासिल करेंगे? सर देखिए, मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि इमरान खान पे कोई केस नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी क्या केस था उसके ऊपर, जेल में डाला हुआ था। आए दिन हमारी लीडरशिप जो है आपके सामने जेल में है, कोई सबूत नहीं है, केसेस हैं वो चल नहीं रहे। एक केस में जमानत कराओ, दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 9 मई में मेरे ऊपर 6 जिलों पे केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूँ, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूँ। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूँ कि या सबूत दे दो और या खत्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं, न खत्म कर रहे हैं। फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने ओछेद करने शुरू किए हुए हैं, हर चीज़ एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। इस तरह KP हाउस पे चढ़ाई की उस इन्होंने, क्या सोच की है, क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने? एक मेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, क्या सोच के? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, या ये जवाब देनी है किसी को, हिसाब देना पड़ेगा इनको। हाँ ठीक है, आज मैं हिसाब उस तरीके से नहीं दे सकता, मेरी ओपोजिशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दफा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफा अपने जो उसका आईनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज़ करता है, किसी के कहने पर भी, जब तक वो दोनों को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज़ नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क में अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तहरीक का मकसद है। ये बताइएगा कि पिछला जब एहतजाज हुआ था तो यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आर्मी भी आई और सब, लेकिन आप वहाँ से जब KP के हाउस पहुँचे तो बहुत सारे कारकुनान आपके बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई कि आप वहाँ से निकले और वहाँ से आप बरामद हुए। उसके बाद आप फिर असम्बली पहुँचे। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे आपके कारकुनान जो थे वो वेट कर रहे थे कि यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। अब जो एहतजाज होगा, क्या आप लीड करते हुए आएंगे या वहाँ से कई जगह चेंज करेंगे? पहले इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फ़ोन चोरी हुए गालबन, क्या वो फ़ोन वापस मिल गए आपको? हाँ, ये मजे की बात है। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वीडियो हो, मसला ये है ना कि वहाँ पर मुझे ये भी अफसोस है ना कि वहाँ पर आप लोग भी नहीं थे। वहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए था ना, वो DSNG बताती ना कि क्या हो रहा है वहाँ पर और क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उसमें आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहाँ से गया, तो मैं वहाँ से कहाँ गया, बता के गया ना KP हाउस जा रहा हूँ। KP हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। वो जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप जरा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुँच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है।
बात यह है कि हमारे ही पीछे जो MPA थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। ज़ाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हज़ारों लोग आते हैं तो बीच में ज़ाहिर बात है कोई गाड़ी तेज़, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं ज़रा आराम नाल फिर मैं चला जाऊँगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं और हमने वहाँ पहुँच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पुरअमन। हमने एक फैसला किया कि हम वहाँ पे फिर KP हाउस पे जाके आराम से वहाँ पे अपना आगे लेबल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियाँ कर ली, वहाँ से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ताज़ा ताम 10 से फिर दोबारा आएंगे। इस दफ़ा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के DPO भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान इस जब आपके जिलों से आप निकलेंगे ना आप, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहाँ से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह हाँ कराता अल्लाह की ज़ात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहाँ तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे और जब कमरे से ले गए उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या लिखा, नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, जैसे मोबाइल वॉश हो चुका था, इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उस पर अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे ही उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफ़ी आ गए और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी एहतजाज के दौरान की जो आने वाली आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में आप में चलाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी खड़ी खड़ी है इधर, कौन लेके आया है, किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊँगा, दब के लेके आऊँगा, इससे उससे भी ज़्यादा लेके आऊँगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर शहर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं, आपके जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर आला अली गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों की सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम हैं इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है, ज़ाहिर है मैन करेक्टर तो आप हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में हैं। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है, किस लेवल की बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है,
تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, بڑے سے ہے, چھوٹے سے ہے, درمیانے سے ہے. میری جو آپ کہتے ہیں میرے مذاکرات ہوتے رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ, میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں, پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں. نے خود بھی کئی دفعہ بولا, بعد میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے, جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں. میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں, کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, کیونکہ میں ایک آفیشیل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے, تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں, ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے. آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے, آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے, جس طریقے سے دیا گیا ہے, جن کی طرف سے دیا گیا ہے, کن وجوہات پہ دیا گیا ہے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ, بدماشی کے زور پہ, لا قانونیت کر کے وہ کسی کا اب مقصد سے, نظریے سے ہٹا سکتا ہے, تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں. اب 2.5 سال ہو چکے ہیں, 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل, بکاؤ, کمپرومائزڈ, وہ سارے اب نکل چکے ہیں, جان چھوٹ گئی ہے. اب جو ہے نا, اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں, اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے, آپ مجھے روک لو گے, کل میں پھر آؤں گا. اور پھر ہماری تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر, 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں. وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے. ابھی تو ہم نے 1-2 کیے ہیں, ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے. تھینک یو. ہاں, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس میں بھی آپ ذرا غور کریں, یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنی دہشت گردی تھی, ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا, کتنے حملے ہوئے پولیس پہ, فوج پہ, سویلینز پہ, ڈیٹا نکالیں. اور جانے کے بعد کا نکالیں. یہ تباہی بھی انہوں نے کی ہے. جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی, رجیم چینج سازش کے تحت, امریکہ کی سازش کے تحت گروایا, یہ اس کے اعلی کار بنے, اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے. لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں, پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں, عوام بھی لڑ رہی ہے, اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے.